हाय माय यूट्यूब फॅमिली, केशाय सगली आहाय न्हू बरी. आमी हाय बरी, पण मातशें थंडी जालो हा. पयर मातसो जोर येयलोलो आनी आयज मातशें बेटर फील कोत्ता. मातशें थंडी आहा आनी त्या दिसांनी वेदरूय सारको बरो ना न्हू. चड थंडी पडली खंय हे पाटी, म्हाका खबर ना जाय जाण म्हणटाय. ओके, आनी आयज हांव म्हगे सॉंग अपलोड करतलें, मामागे मदया म्हणलो तें स्पेशल सॉंग. आनी तें आमी सारकें ऑन द स्पॉट रेडी केलां, म्हळ्यार वेलंचेर मातशें बरयलां तें, मागीर तें धाडान करेक्शन केलो तें. ओके, सो त्या दिसा मामागे मदया दिसाकूच आमी म्हळ्यार प्रॅक्टीस केल्या, म्हणजे सारकें ऑन द स्पॉट कशें, सो तितलें जावना. बट हाले ओके. तुमचो येय ओके, आनी मागीर कमेंटान सांगाय बरें आहा जाल्यार. ओके, पयला हो व्हिडिओ अपलोड कोत्ता. ओके, कित्या न्हू मुगे फोना स्टोरेज म्हाका खबर ना, मुगे विडियोज सेव जायनाय एडिट करपाक गेल तेन्ना. सो हांव पयलो हो अपलोड कोत्तोलें, तुमचो येय, आनी मागीर हांव सोमतें डायरेक्ट सॉंग अपलोड कोत्तोलें. ओके, आय होप तुम अंडरस्टँड जातोलें म्हणून. थँक्यू.